अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल प्यारा दीन इस्लाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल प्यारा दीन इस्लाम को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियोज़ जैसे वाक़यात इस्लाम से मुतल्लिक़ जितनी मालूमात है वो आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुँचती रहे। मेरी आज की वीडियो का मौज़ू सुख़न फिर से एक और वाक़या बहलूल दाना का। खलीफा हारून रशीद के दौर के एक दरवेश, एक अल्लाह वाले जिनका नाम बहलूल दाना था। बहलूल दाना जो कि एक वक्त में फ़िलासफ़र भी थे और एक दरवेश भी थे, जिनका कोई ठिकाना ना था। वो नंगे पाँव चला करते थे। जिस जगह थक जाते इस जगह डेरा डाल लेते। ये अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर हुआ करते थे। जब भी बात करते तो हिकमत व दनाई की बात करते। ये अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। हज़रत जुनैद बग़दादी, जिन्हें अल्लाह ने कुरान व हदीस, फ़िक़्ह और दीगर इस्लामी उलूम के साथ साथ तसव्वुफ़ की बुलंदियों से नवाजा था, आप रहमतुल्लाह नहायत बाअमल सच्चे मुसलमान हैं। आपको सूफिया कराम में बेहद आला मुकाम हासिल है। आपको ये एज़ाज़ भी हासिल है कि आपकी वज़्न नसीहत से मुतासिर होकर कई हज़ार लोगों ने इस्लाम कबूल किया। हमारी आज की वीडियो का मौजू हज़रत जुनैद बग़दादी और खलीफा हारून रशीद हैं के दौर के दरवेश अल्लाह वाले बहलूल दाना है। एक बार हज़रत जुनैद बग़दादी सफ़र के इरादे से बग़दाद रवाना हुए। आपके कुछ मुरीद भी आपके साथ थे। शेख ने इनसे पूछा, क्या तुम लोगों में से किसी ने बहलूल का हाल जाना है? क्या तुम्हें मालूम है कि बहलूल कहाँ है? लोगों ने कहा, वो तो एक दीवाना है। आपने उससे मिलकर क्या करना है? शेख ने कहा, जाओ जाकर बहलूल को ढूंढो। मुरीदों ने जुस्तजू की और बहलूल दाना मिल गए। वो एक सहरा में थे। इसके बाद शेख साहब को वहाँ से बहलूल दाना के पास ले जाया गया। वहाँ जाकर क्या मंजर देखा कि एक दरख्त के नीचे ईंट के ऊपर सर रखकर बहलूल दाना लेटे हुए हैं। उन्होंने देखा तो उठ कर बैठे। पूछा, कौन? कहा, मैं जुनैद बग़दादी। अच्छा, अबुल कासिम, तुम वही जुनैद बग़दादी हो जो बुज़ुर्गों की बातें लोगों को सिखाते हो? जी हाँ, बस कोशिश करता हूँ, सिखाता कहाँ हूँ। अच्छा, मगर तुम खाने का तरीका तो जानते ही नहीं। जुनैद बग़दादी बोले, मैं जानता हूँ। कहा, अच्छा बताओ। कहा, सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज़ खाता हूँ। छोटा नवाला बनाकर खाता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता खाता हूँ। अल्लाह को याद करता हूँ। जो लुक़मा भी खाता हूँ उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। खाने से पहले और बाद में हाथ धोता हूँ। बहलूल दाना ने जब ये सुना तो उठे और दामन उनकी तरफ चटक कर बोले, तुम इंसानों के पीरो मुर्शिद बनना चाहते हो, मगर खाने का तरीका तुम्हें अब तक नहीं आता। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। जुनैद बग़दादी के मुरीदों ने भी ये सब देखा। कहने लगे, ए मुर्शिद, ये शख्स तो दीवाना है। आपने फरमाया, हाँ दीवाना तो है, मगर अपने काम से होशियारों के भी कान काटता है। बहलूल दाना एक जगह जाकर बैठ गए। जुनैद बग़दादी उनके पीछे पीछे गए, फिर इनकी खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कहा, कौन? उन्होंने फरमाया, बग़दादी। उन्होंने कहा, अच्छा, वो बग़दादी जो खाने का तरीका तक नहीं जानता, जो खाने के तरीके से ना वाकिफ़ है। बहलूल दाना ने फरमाया, तुम खाना खाने का तरीके से तो ना वाकिफ़ हो, ये बताओ कि तुम्हें बात करने के आदाब आते हैं? जुनैद बग़दादी ने फरमाया, जी हाँ। उन्होंने फरमाया, चलो बताओ क्या आदाब होते हैं बात करने के। जुनैद बग़दादी बोलते हैं, मैं हर बात एक अलग अंदाज से करता हूँ, मौके के हिसाब से करता हूँ। बात के लिए मुख्तसर अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। खल्क़े खुदा को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात बताता हूँ, उसकी तरफ तवज्जो दिलवाता हूँ। इस बात का ख्याल रखता हूँ कि बात ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इतनी बातें ना कहूँ कि लोग बेजार ही हो जाएं। ये सुनकर बहलूल दाना ने फरमाया, खाने का तरीका तो क्या, तुम्हें तो बात करने का भी तरीका नहीं आता। ये कहकर उन्होंने फिर मुँह फेरा और वहाँ से चले गए। जुनैद बग़दादी को वहीं छोड़ दिया, खुद सहरा की तरफ निकल गए। ये मंज़र देखकर जुनैद बग़दादी के मुरीदों ने फिर से एक बार कहा, यह तो दीवाना है, आप इससे मिलकर क्या करना चाहते हैं? इसके पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं?
لیکن جنید بغدادی پھر ان کے پیچھے گئے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بہلول دانا نے فرمایا، اچھا، نہ تو کھانا کھانا آتا ہے، نہ بات کرنی آتی ہے، تمہیں سونے کے آداب تو آتے ہی ہوں گے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جی ہاں بالکل۔ انہوں نے فرمایا، اچھا بتاؤ پھر۔ جب انہوں نے بتایا، جب میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، وظائف کرتا ہوں تو اس سے فارغ ہو کر سونے والے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ آداب بیان کیے جو شیخ صاحب نے بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل کیے تھے۔ بہلول دانا نے فرمایا، تم تو سونے کے آداب سے بھی ناواقف ہو۔ یہ کہہ کر بہلول دانا پھر وہاں سے جانے لگے تو جنید بغدادی نے ان کا دامن تھام لیا، فرمایا، اے بہلول دانا، میں کچھ نہیں جانتا، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، مجھے سکھا دیجیے۔ بہلول دانا نے فرمایا، اے جنید، یہ سب باتیں بعد میں، جہاں تک تم نے کھانا کھانے کے آداب کی بات کی تو سب سے پہلے حلال رزق ہو، رزق کا حلال ہونا لازم ہے۔ اگر غذا میں ذرا بھی حرام شامل ہو جائے تو جو آداب تم نے بتائے ہیں ان کے برتنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شیخ جنید نے جب یہ سنا تو انہوں نے فرمایا، جزاک اللہ خیر، اللہ بھلا کرے، آپ نے مجھے صحیح کھانے کھانے کا طریقہ بتایا۔ پھر بہلول دانا نے فرمایا، بات کرتے ہوئے سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے۔ جب بھی بات ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی بھی غرض دنیاوی شامل نہ ہو، اپنا لالچ شامل نہ ہو، وہی بات فائدہ دے گی، ورنہ کوئی بات فائدہ نہیں دے گی۔ اس سے بچو۔ اس طرح سونے کے متعلق بتایا۔ جب تم نے سونے کے متعلق بتایا مجھ کو تو وہ آداب بھی ٹھیک ہیں، لیکن درست یہ ہے کہ جب تم سونے کے لیے تیار ہو تو اپنے دل کو بغض اور کینے سے صاف کرو، تمہارے دل میں مال دنیا کی کوئی بھی محبت نہ ہو۔ شیخ جنید، اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ جب انہوں نے یہ سمجھایا تو بات ختم ہوتے ہی جنید بغدادی نے بہلول دانا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، انہیں دعائیں دیں اور وہاں سے چل پڑے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے خوبصورت انداز سے میری دستگیری کی اور مجھے عجیب عجیب انداز سے مجھے عزت دی۔ بہلول دانا سے ملنا، ان سے سیکھی گئی باتیں سب مجھے میرے اللہ سے ملانے کا ایک اور موقع تھا۔ اللہ پاک جنید بغدادی کے صدقے، حضرت بہلول دانا کے صدقے ہم کو بھی اسلام کے صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی اپنی زندگیوں میں ایسے ہی کھانا کھائیں، ایسے ہی بات کریں اور ایسے ہی سوئیں۔ ان سب باتوں کو ہم بھی اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔